Ladies first hit mga idol. Here at Araw ng Lapad, Lagindigan, Misamis Central. Okay, ladies last. Here we go. Lorraine Gibuni nangunguna guys. Gasunod. Sophia Naparan. Cluster Luis. Ayan na mga idol. Grabe luag manikah ni guys. Luag guys. Astang luaga mga idol. Luag manikah lang distract ko. Ayan, Lorraine Gibuni nanguna. Gasunod Sophia Naparan mga idol. Katala si Cluster Luis. Wow, double from Lorraine Gibuni. Wow, sanded Sophia Naparan. Grabe mga idol. First hit pa na mga idol ha. Ladies last, first hit. Mga idol. Yan na parang ikatolo si Cluster Luis. Bangga na tani. Diba? Pangatlo Cluster mga idol. Grabe ni mga lods. Wala ginang kainit mga idol. Manay ka pa to. Banat ati. So, mora gapan. Si Lorraine gapan ang una mga idol. Lorraine Gibuni, pangalawa Sophia Naparan, pangatlo Cluster Luis. Woohoo! Doubles mga idol, doubles. Grabe ni. Inita eh. Nita pero lingawa. Ayan na. Cluster Lorraine Gibuni nanguna pa rin. Lorraine Gibuni nanguna pa rin. Idol. Grabe si idol. Pangalawa guys, pangalawa. Sophia Naparan. Ayan, naka-recluse yan ha. Grabe. Parang Mio lang, naka-recluse na yan. Pangatlo. Cluster na, cluster. Wow. Pizza to, ikatulo. Si Cluster o si Kylie sa Bukidnon. Naglibog ni ko ikatulo ba? So, mato ang ladies guys. 4 laps sila mga idol, no? More to go. Ayan, Lorraine Gibuni nangunguna pa rin. Sunod ang mga cute kay nga little babies, oh. Very cute mga idol, sobrang cute. Pas-pasa makatulog ni Idol Lorraine, eh. White flag for Idol Lorraine. Kasunod, oh, ala Sophia Naparan. Ladies class first seat, Sophia Naparan is here. Kasunod, Lester, malaka rin number 8. Lester Luis. White flag. White flag. Isa to? Kylie to? Si Kylie dito, Kylie.
from Bukidnon. Kaya pala, parang si Clester, parang si Kylie. Si Kylie pala yun mga idol, pangatlo. Sorry, my bad. Ayan, Lorraine Gibuni pa rin muna guys. Approaching na sila sa checkered flag. Si Lorraine Gibuni. Ganda ng truck. Grabe, ang ganda ng truck. Checkered flag for Lorraine Gibuni. Woo! What's up, yo? Cute kayo, mga bata ba? Muna ikatulo, ikaupat, ikaduha na Sophia Naparan mga idol. Sophia Naparan, checker flag mga idol. Woo! So that's it, the ladies class. Ano na tayo ikatulo? Ano ba yan? Ikaupat, ikalima dito. Ikatulo si Kylie from Bukidnon. Itong dua ka bata, yung gagmay, kaupat, ikalima dito sila mga idol. Ayan. That's the ladies class. First seat mga idol.